Pre. Tabang ko be. Apply ko trabaho. Di ko kaya mo sulat. Saan? Sugod sa kwan pre sa to whom it may concern. To whom it may concern. Uy, concern pre, dili concern. Dili man na request ticket. Concern di ay. Sige. Ano sunod pre? Ibutang imuhang purpose pre kung anong gusto ka ma-apply. I want to apply because I want money. Because I'm tired being poor. Pwede na. Anya, ang sa skills nimo? I am good skills sa ML. Ako'y tigban. Kamo ko mo jungler pre. Kamo ko mo jungler. Anya. Trust talk mo dari. Kina maayo kay kung trust talk. Apili sa dog soft skills pre. Asa kay soft skills na ka? I am soft when I am hurt. Dili na ma pre. Nasa drama naman na. Di mao pre. Unsa pa man pre? Naka experience pre. Experience sunod. I have 3 years experience as tambay, full-time sleeper, part-time as tagapaabot sa ayuda. Okay na pre. Sakto na. Pirma na liko ang ana. Yours truly, empleyado nga dili ma-absent kung walay ulan. Kung dawaton ko ninyo magpasalamat ko kayo kay kapoy na kayo sig pangutang sa tindahan.